Bumbalabap. Malunggay pandesal boss, 20 lang. Malunggay pandesal? Oh, di. Abi og malunggay pandesal. Ha? Ah, wala. Abi na og malunggay pandesal, di man di ay. Bumbalabap. Good night. Lala. Bumbalabap. Bumbalabap. Ay, boss. Iya ako nag... Uyawan ka? Kuan ron ka ng sweldo ron nimo, boss. Sweldo ron nimo. Sa manweldo man ko katong mga sigig katug ba. Okay. Lagi, half day man ka karon 500 lang. Higda lang. Okay ra. Ara lang ka. Oh. Di ara ka. Sumulong buwan na ba? Ay, sweldo ba sa mga sigig katug. Ara lang ka, boss. Oo. Kay di mo kumuhatag basta di matug sa balik. Sige na. Nagkatuog naman ko. Ay sige lang kay di man ni ma-release kung di ka mo higda. Ah. Oh. Mao man ni patakaran. Oh, sa HR ba? Sige. Piyong. HR sa admin ako. Oh, piyong lang. Tug lag balik para ma-release yun ni. Mulakaw na ko. Basta mo tug ka. Sige, tug na. Close your eyes ba? Sige. Ana. Oh. Sige. Okay na. Bumbalabap. Nas ati diri fish vendor ay plantiran tani daray. Oh. Pakilid ra nas ati diha. Tara ready na ta. Tara lahos na guys atong plantiran. Wow. Magmask ta para di ta mailhan. Sa isda ati. Ha? Katambak. Oh, tinanggit. Ya, unsa kanang kani? Danggit ni? Oh, Ah, sige. Wala day may goldfish day. Ah, sige. Wala sila goldfish guys. Paldo na sa ati diha. Instant blessing pa oh. Giso dahil sa duster oy. Ah, panglingi ko sa ati. Ah, kalma ra kay naka-planter sa muraragwa ba. Ah, hakop na yung ati oy. Blessings ba. Bumbalabap.